Happy birthday to you. Allahu, Allahu. Happy birthday to you. Allahu. जी कभी लाइव मत बिठाना है। इस भाई ने 4 दरबार ठेके पर लिए हैं। जब ये ठेके पे कब से लिए हैं और ये कितने दरबार हैं आपके पास ठेके के? सर जी पहले मैं मजदूरी करता सी, ठीक है, तो मैंने कुछ बचती कोई नहीं सी। ठीक है। ਹੁਣ मैं ठेके ते दरबार लेना, ठीक है। माशाल्लाह दरबार 4 दरबार है। 4 दरबार इस टाइम ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? हाँ जी, मरी ਅੱਛਾ, अपना KPK, ਇੱਕ ਮਰੀ ਇੱਕ KPK। हाँ जी, 2 ਇੱਥੇ अपना ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ। 2 ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਨੇ ਹਾਂ? सर जी ठेके ते आए कि चलो कोई काम नहीं करना पैंदा, ਸਕੂਨ ਨਾਲ बैठे हैं, गर्मी तो बच गए। अच्छा, हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। हाँ जी ਵੇਲੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦਾ ਬੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? हाँ जी। ਇਹ ਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਗੱਲੇ 'ਚ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਨੇ ਦੇ अंगूठी पा के चले गए। जो कोई भी किसी को बनता है तो ज़्यादा दे के जाते हैं। यानी कि दरबारों के गले में सोने की अंगूठियां और बालियां तक खवातीन फेंक कर चली जाती हैं नजराने के तौर पर। बिल्कुल वो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? हाँ जी, वो साढ़े को आ जाता है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ? ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? हाँ जी, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਇਲਮ ਹੈ ਕੀ ਹਿਸਾਬ। अब आपने इस रुमाल वाले नेक इंसान की बात तो सुन ली। एक एक चीज, एक एक पॉइंट इस बंदे ने क्लियर किया है कि हम लोग ठेके पे लेते हैं दरबारों को। उसमें अब चाहे आपकी ये गौसे पाक की दरबार है, अब्दुल कादिर जिलानी की, दाता साहब की दरबार है, बुल्ले शाह की दरबार है, ये जो मर्जी दरबार है, तमाम दरबारों के छोटी दरबार से लेके बड़ी दरबार तक चंदे बटोरे जाते हैं और चंदे बटोरने के लिए सारी दरबारें ठेके पे दी जाती हैं। जितनी बड़ी दरबार होगी उसका ठेका उतने करोड़ों से स्टार्ट होगा। बात तो सही है। और ये बंदा अपने मुंह से एक चीज और भी रिवील कर गया है इन्हीं कबर परस्तों लोगों के हवाले से कि वो अपनी सोने की अंगूठियां, सोने की बालियां तक जो है ना डाल के चले जाते हैं। और वो बाद में किन को मिलते हैं? पीर साहब को मिलती है। पीर साहब क्या करते हैं? कब्र में बिजनेस करते हैं उसका। ये फरिश्तों के साथ उन्होंने मुकमुका किया हुआ है, चांद पे प्लाट लेते फिर रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। ये जितने भी तुम्हारे हलाल के पैसे हैं, गोल्ड है, ये जो भी कुछ है, ये ऊपर के जो दल्ले लोग हैं ना, ये वो ले लेते हैं। पर तुम ये सोचते हो कि हम ये चंदे देंगे तो हमारी जो भी मुरादें हैं, जो भी मन्नतें हैं, वो पूरी होंगी। जिस तरह से आप ये देख लें, आपने अक्सर देखा होगा जो रिश्वतखोर लोग होते हैं, उनको किसी भी काम के लिहाज से जब जितनी ज्यादा रिश्वत दी जाती है वो काम उतनी जल्दी हो जाता है। मिसाल, एक बंदे ने 1000 दिया तो उसका काम महीने बाद होगा, एक बंदे ने 10,000 दे दिया तो उसका काम उसी टाइम हो जाएगा। गजब टूबीबाज आदमी। उसी तरह से ये वो मिसाल बनी हुई है। जितनी बड़ी मज़ार उसका उतना ठेका मजबूत। यानी कि अगर एक छोटी दरबार आपको मिल रही है 50,000 लाख में, या मिसाल दे रहा हूँ 2 लाख 3 लाख में, अगर वही दरबार आप दाता साहब की लेंगे ना ठेके के ऊपर, तो आपको कम से कम भी मेरे ख्याल से करोड़ों देना पड़ेगा, लेकिन अरबों आप छापेंगे वहां से। अब तो आंखें खोल लो, अब तो यकीन रख लो कि ये जितनी भी दरबारें और जो भी कुछ है ना, ये सारा सिर्फ एक काला धंधा है। अर्सा पहले मैंने एक जिन को मुसलमान किया था, वो मेरे हल्का दर्स में शामिल हो गया था। भाई जिन्नात की उम्र बहुत ज्यादा होती है। एक तो जिन्नात वाले से पूछे कि तुम्हारा उम्र कितनी है, अगर उसने 100 साल 200 साल बताए तो खूब मारे उसको, वो फिर जिन्नात नहीं है। 300 साल तक तो वो बच्चे रहते हैं। 300 साल तक जिन्नात बच्चे रहते हैं। 300 साल के बाद उसका जवानी शुरू हो जाता है। फिर 1800 से लेकर 3500 साल तक उसकी जिंदगी होती है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शादियों में भी शरीक हुआ, उन निकाहें भी पढ़वा। भाई ये बात तो सच है कि जिन्नात तो होते हैं, ठीक है, हर टाइम ऐसी किसी भी सुनसान जगह पे आपके घर के अंदर इवन आपके साथ मौजूद हो सकते हैं। इस चीज को मैं डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन ये जो टटीरी ये टटीरी जो ये बोल रही है ना कि मैंने निकाह पढ़वाए हैं, मैं उनकी शादी में शरीक हुआ हूँ, यार ये चीज हजम नहीं हो रही। मैं ये मान सकता हूँ कि ये कुछ जिन्नात है, बहरूपिया बन के जो है ना ये अपनी कहानियां सुना रहा है, लेकिन ये टटीरी जो है ना जिन्नात के निकाह शिकाने पढ़वाए होंगे इसने। अदाकार है ऐसे, ये झूठा आदमी है। क्या जिन्नात के अंदर निकाह पढ़वाने के लिए उनके अपने आलिम फाजिल नहीं होंगे जो इंसानों में से इस मच्छरदानी को लेके जाए? मुझे कमेंट में जवाब जरूर देना है इसका। एक जमाना पहले, फकीर का नाम नहीं बतलाता हूं मैं आपको, एक जमाना पहले, कोई 8-10 साल पहले, एक फकीर दाता साहब की दरबार पे हाजिर हुआ। रात का टाइम था, 3 बजे का टाइम। उस फकीर को दाता साहब जहर बजहर मिले, जैसे मैं और आप ऐसे जहर बजहर मुलाकात हुई। और उस फकीर ने, जब वो फकीर बैठा तो वो फकीर कसीदा गौसिया शरीफ पढ़ता था
اور کسی بشر کو نہیں تھا پتا کہ یہ فقیر قصیدہ غوثیہ پڑھتا ہے. تو جب داتا صاحب علیہ رحمت الرحمان کے سامنے وہ فقیر بیٹھا تو داتا صاحب نے اسے کہا کہ قصیدہ غوثیہ سنا. تو وہ فقیر حیران رہ گیا کہ یہ کون بندہ ہے. پہلے اس فقیر کو سمجھ نہیں آئی کہ یہی داتا صاحب ہیں. تو اس نے کہا کہ سناتا ہوں. جب اس فقیر نے قصیدہ غوثیہ شروع کیا تو اس فقیر کو زمانہ ہو گیا تھا قصیدہ غوثیہ پڑھتے, کبھی وہ بھولا نہیں تھا, لیکن اس روز وہ فقیر بھول گیا اور شعر جو ہے پڑھتے پڑھتے اس کو 2-3 شعر بھول گئے. تو داتا صاحب نے پھر وہ لقمہ دیا کہ یہ یوں پڑھو, یوں پڑھو. تو وہ فقیر حیران رہ گیا کہ یہ ظاہراً تو ایسے ہی لگتا ہے کوئی ملنگ جا گنڈیریاں بیچنے اللہ, تو یہ کپڑے بھی یہ اس طرح دینے, تو یہ لقمہ اس کو قصیدہ غوثیہ آتا ہے. تو اس فقیر نے اس فقیر کی اس باطنی کیفیت کو داتا صاحب نے بھانپ لیا اور داتا صاحب نے اس فقیر سے کہا تمہارا کیا خیال ہے بھئی علی اجمیری وہ قبر میں ہے, یہاں نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے اے واقعہ کہ کتاباں شتاماں نہ لوڑ دے رہے کتاباں نہیں تو سمجھ میں آ رہی ہے. ارے اے واقعہ کہ کتاباں شتاماں نہ لوڑ دے رہے کتاباں. اب اس بندے پہ میں کیا بات کروں جب ایک بندہ خود اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ یار یہ چیز جو ہے نا کتابوں میں پھرولنے ڈھونڈنے مت لگ جانا, کیونکہ ان چیزوں کا کتابوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہاں سے اب آپ کو خود ہی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ من گھڑت کہانیاں ہوتی ہیں, ان کو لوگوں کو سنا دیا جاتا ہے ممبر رسول پہ بیٹھ کے. بس سب سے بڑا جو ہے نا دکھ یہی ہے کہ امت مسلمہ کے سامنے بیٹھ کے یہ چند بہروپی ہے جو کہ در حقیقت یہودیوں کے ایجنٹ ہیں, پیسے کمانے کی غرض سے انہوں نے اس طرح کے جو ہے وہ اعمال شروع کیے ہوئے ہیں. اسلام کے بالکل مخالف کام کر رہے ہیں. اسلام بالکل کلیئر نیٹ اور کلین ہے, اس کے اندر یہ اس طرح کی بدماشیاں, اس طرح کے برے کام, چندے بٹورنا, لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنا اور ممبر رسول پہ بیٹھ کے گندی گندی ماں بہن کی گالیاں دینا. خود بتاؤ یار, بے شک اس کی داڑھی اتنی ہے جتنی بھی ہے, ایمانداری سے بتانا کیا ٹوپی اور داڑھی پہننے سے جو بھی ایک بندہ غلط سے غلط بات کرے گا آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے؟ کیا نبی علیہ السلام کا دین یہ ہے؟ مجھے آپ نے ضرور بتانا. یہ ویڈیو آپ کو دکھانے کا مقصد یہی تھا. جتنی بھی ویڈیوز میں نے آپ کو دکھانی ہے نا وہ ایک کوشچن مارک ہے, اس کوشچن کے آپ نے ہی مجھے جواب دینے ہیں کمنٹس کے اندر. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے ہیں. تقریر کرتے کرتے بارش شروع ہو گئی, بارش آنی شروع ہو گئی. تو غوث پاک نے کیا کیا, بادلوں کی طرف آپ نے نگاہ اٹھائی اور آپ نے کہا بادلوں میں تو لوگوں کو جمع کر رہا ہوں, تم منتشر کرتے ہو. بس اتنا کہا, بارش سائیڈ ہو رہی ہے, جہاں آپ اور آپ کا جلسہ بیٹھا ہے وہاں ایک ٹپا نہیں پڑتا. آپ کو پتہ ہے جتنے بھی قادری حضرات ہیں یا جتنے بھی یہ کہانی سنانے والے قبر پرست مولوی ہیں یہ ہمیشہ تمام ولیوں سے افضل جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ہی کیوں رکھتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خود کے بارے میں پتہ کیا کلیم کیا ہے کہ میرا جو پاؤں ہے وہ دنیا کے تمام ولیوں کی گردنوں کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے مکمکا کیا ہوا ہے کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ انبیاء کرام کے اندر افضل تھا, ان سے میں راضی ہوں. عبد القادر جیلانی میں تیرے سے بھی راضی ہوں اور تیرا رتبہ تمام خلقت میں سب سے اوپر ہے انبیاء کرام کو چھوڑ کے. حالانکہ ایسی چیز تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مولا علی کے حوالے سے بولنی چاہیے تھی. کیوں؟ کیونکہ مولا علی کے بارے میں آپ نے کیا کہا کہ علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ ہے, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یعنی کہ اگر نبوت کا سلسلہ چل رہا ہوتا تو مولا علی آج کے دور میں کیا ہوتے ہیں نبی علیہ السلام ہو, مگر نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, تو خاتم النبیین کا ٹیگ لگ چکا ہے. اب اگر کوئی نبی کے بعد افضل ہوتے تو مولا علی ہوتے. نبی کے داماد بھی ہیں, نبی کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور سب سے پہلے لڑکپن میں سے مسلمان بھی ہیں. اب اتنا سٹیٹس ان کو مل جانے کے بعد یہ طاقت ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ بادل کنٹرول کر سکیں, بارش کنٹرول کر سکیں, یا وہ یہ کہہ سکیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد میں نبی ہوتا, اگر نبوت کا سلسلہ ہوتا تو میرا پیر تمام جتنے بھی آپ کے صحابیوں کی گردنوں کے اوپر. لیکن اس طرح کی عجیب و غریب بات یا عجیب و غریب روایت دور دور تک اسلام کے اندر نہیں ملتی. ادھر ان کے جو پیر ہیں یہ جناب بادل کنٹرول کرتے ہیں, خود کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, اللہ مجھ سے راضی ہے, تم شراب پیو, نماز پڑھو نہ پڑھو, تم میرے دھوبی ہو, تم جیسے مرضی ہو میں تو بخشوا لوں گا کیونکہ اللہ سے ادھر میں نے کمٹمنٹ کیا ہوا ہے. سلام دعا ہے میری ادھر فرشتوں کے ساتھ, فرشتے سارے میرے خود کے کھڑے کیے ہوئے ہیں, جہاں عذاب کا معاملہ ہوگا وہاں میں ان کو کوئی دے دوں گا, رشوت بخشوا لیں گے تمہیں. یار کیا کرتے پھر رہے ہو یار, اتنی بڑی داڑیاں, 70-75 سال تمہاری عمر ہے, تم گزار چکے ہو, ابھی بھی تم جہالت میں جی رہے ہو, تمہارا اللہ ہی حافظ ہے. اللہ حضرت نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ جس کو لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں, بیٹے کی خواہش ہے تو اپنی بیوی حاملہ ہو تو انگلی سے اس کے پیٹ پر محمد لکھ دے, محمد لکھ دے, انشاءاللہ اللہ بیٹا پیدا عطا. ایک اور بات کرا نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ,
लब्बैक या गौस आजम, लब्बैक या गौस आजम, लब्बैक या गौस आजम, लब्बैक। वो मीनार गौस पाक की मुबारक दरगाह का है माशाल्लाह। वो जो मीनार नजर आ रहा है आगे आपको, पिलर नजर आ रहा है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। वो गौस पाक का रौज़ा, वो सामने देखिए बाएं तरफ सफेद रंग का, और उसके बगल में है। जवाब दीजिए माशाल्लाह, लब्बैक या गौस आजम, लब्बैक। हाथों उड़ा के जवाब दीजिए माशाल्लाह। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी। ना खदील्ला ना तई ना मुरादा। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो खैर ये वीडियोस यहाँ तक थी। मेरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी और ये वीडियोस आपको कैसी लगी, कमेंट्स में अपनी खूबसूरत राय का इजहार जरूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अपनी तरफ से भी वीडियोस को जरूर सजेस्ट किया करें ताकि मैं मजीद अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर आ जाऊँ। लास्ट में आजकल एक दल्लों की नस्ल का ना घटिया इंसान मार्केट में आया हुआ है जो कि नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक अपने बेहुदा लिखे हुए कलाम को नात कहता है, हमद कहता है। उसके अंदर आपने देखा है कि वो उन लोगों पर ऑब्जेक्शन लगा रहा है जो बच्चियां बेचारी स्कूल जाती हैं। आपने देखा होगा भाई उधर डांस कर रही है तुम्हारी बेटी, उसको स्कूल ना भिजवाया करो, समथिंग लाइक दैट। आपने सुना होगा, मैं इसकी वीडियो नहीं चला सकता, आप लोगों ने सुना ही होगा। तस्वीर आपको ये नजर आ रही होगी साथ के साथ। मुख्तसर बात सिर्फ इतनी है, इसकी जब बहन बेटी बीमार होगी या होती होगी या माँ भी बीमार होती होगी, तो गायनी का मसला तो होता है, हर औरत को होता है। मैं मैरिड आदमी, मुझे पता है गायनी का मसला सबको होता है आज के दौर के अंदर। चाहे वो आपकी बेटी है, चाहे वो आपकी बहन है, चाहे वो आपकी ममा है या वो आपकी बेगम है, ठीक है, सबको गायनी का मसला होता है। अब उस मसले के अंदर आप हमेशा किसको ढूंढते हो? लेडी डॉक्टर को। क्यों? क्योंकि जाहिर है अपनी बेगम, अपनी बीवी, अपने बच्चों के जो आपको छुपे हुए पार्ट्स दिखाने हैं तो वो आप एक खवातीन को दिखाएंगे और उसको खवातीन ही देखेगी, तो शरीयतन और इस्लाम के बिल्कुल ऐन मुताबिक जायज चीज है। अब एक गैर महरम मर्द आपकी औरत को देखे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, बहन बेटी को देखे। अब ये भाई साहब, ये जो दलों के DIG हैं, ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी स्कूल में नहीं भेजना चाहिए, स्कूल में खुद भेजना ही नहीं चाहिए क्योंकि जाहिर है वहाँ पर वो कंजरी बन रही है। सब इतने मतलब घटिया अल्फाज इसने इस्तेमाल किए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बर्दाश्त करना, क्योंकि मैं इस दल्ले की बोली आपको बता रहा हूँ। अच्छा खैर, क्या ये अपनी फिर जोजा को, बहन बेटी को, माँ को फिर ये जाके मर्दों को चेक करवाता है? खोती नस्ल का ये किसको चेक करवाता है फिर ये? या अगर ऐसा मसला पड़ेगा तो किसको चेक करवाएगा? या फिर ये बंदा बोले कि नहीं भाई मैं लेडीज़ को चेक नहीं करवाता होता क्योंकि वो तो डांस कर दी पड़ी थी वहाँ पे, तो मैंने डॉक्टरों को चेक करवाया। या ये खुद इलाज करता है, ये सस्ती खोती का बच्चा ये खुद इलाज करता है, ये को पीर रखे हुए हैं स्पेशल, वहां से जाके ये गायनी का इलाज करवाता है, दम फूके मरवाता है या कुछ और काम शाम करवाता होगा। अरे भाई, बोलने से पहले, ऑब्जेक्शन करने से पहले ये तो सोच लो कि तुम्हारी खवातीन के जितने मामलात हैं उसको सॉर्ट आउट औरत करती है। आज तुम्हारे घर में फड्डा हो जाए, औरतों को कोई मसला हो, पुलिस वाले आके चपेड़े करवाएं तुम्हारे घर की खवातीन के ऊपर, तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो उसके लिए खवातीन पुलिस वाली का होना बहुत जरूरी है। चपेड़े भी लगा देगी तो पता तो ये है ना कि औरत ने हाथ उठाया। चाहे वकालत है, मेडिकल है, पुलिस वाला काम है, कानूनी कार्रवाई है, जो भी कुछ है। इवन बैंक में आप चले जाएं, आप किसी मर्द की बात को समझ नहीं पा रहे, खवातीन आपको प्यार से समझाएंगी क्योंकि आप खवातीन हैं, तो वो बेटर तजवीज़ आपके लिए निकालेंगी, कुछ ना कुछ बेटर तदबीर आपके लिए करेंगी। खवातीन को समझती है। अगर हर चीज़ मर्द समझता होता ना मेरे भाई, तो काफ़ी चीज़ें शरीयतन हराम थी। तो इसलिए भौंकने से पहले या काटने से पहले सोच लिया करो कि तुम्हारी अपनी बहन बेटी, माँ, बीवी भी इसी चीज़ में पिसने वाली है। तो खैर, अभी तो मैंने इस पर ऐसे एक चलते फिरते बात की है, तसल्ली से इस पर बात करेंगे। ये सिर्फ एक डेमो था। अगर इस कुत्ते के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे आपने ज़रूर बताना। अल्लाह हाफ़िज़।